Alhamdulillah tigenga allara akenya do tigande nankawa uro ado kenchu komante. Alhamdulillah armaramera Allah tigao tigana ngai amma Allah tigao tigana ngai. Ona Allah tiga na mama uro ado kenchu komante. Na sababu Allah nya okusura sababu ya duna no kedi. Allah ndo taga no wara dunadi walasa na sujurum bindi Allah da wurondo kenchu komante. Na Allah batu mo sirendi ummaga Allah kuta. Allah rakilli sirenchu wara harmare mengure sabu ara harmare men kanu. Ara kunkillu surubenu wara ure ogana dunge ogama bara gello wana dunga kunkillu ano atugo danga ni hosirei. Telma Allah gar harmare men kanu ama kanu ni harmare men subi. Ma harmare nyime sababu nyanchiki kelangana bisu kenna nyime batenya kenna nyime sabunya arno sukisi imbenga. Amin ya rabbi. Wana la tiga na Allah mama Allah qifaru ada annabi nyumu woni kunyi ni noire duna ho sugadi Allah ranya na seda kunyarai sino aga lingi Allah dangani aga harmara mentu mogobe aga duna taga mogobe gundo odo bange nchu ayana sutu aga lingi Allah ra anta qifari khini katoy anta annabi nyime khini katoy anyo walla kununga ta na kilun koy ogona dunge anike ogona baraka kenno mi arangani kallara khifaru ligi na nabinyimu ligi ni wara duna nogondi isababu ni maniya na koy na nya tagmanchey odo mena ka duna hosu ogana nyana seda na nyai sababu na nyai wana Allah khifaru nda annabinyimu kunyi ni tiga ni mama ona salli o khifaren kama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o saronon pilli oni kunyi ni noari yugo ado yagare ikumbe no ganya sababu no bangandi duna no gonde no cross gelo buchunu make wakati di gelo ganta khosire do khobure bakamedi ikunya ga kilisiren ko ino kui na kilibren ko no telongondi no jikundi wono saranon pillu kunyi onati o tenkandana duna gondo mukuna khatu suno gonde siresugo terenkana radio dambe FM kama sibiti hankan kilun kama émission grand débat nga wasu kunyini na sunwari siresugo o terenkana o page Facebook kama wasu kunyini na sunwari o vocal no o digan kanenga kene site WhatsApp shu kama groupe sonikarare mu na ndaga wara Jeunesse Espoir du Mali na ndaga wara comité CEDER di Yelmane na ndaga wara comité CEDER di France oga kene o jonunga kene situ sukama wa sukunyini na sunwari kunyinde be khempe kantai no directeur kunyi Yaya Gakou no relation kunyi Malé Touré no compagnon kunyi Solomane Cissé no compagnon kunyi Mamadado Dramé no compagnon kunyi Samba Souna no videoman kunyi ibegano cameraman nga go filmer ndende barni Masire Traoré. Alhamdulillah o kapal mon kunyini Ras Jack Ras Nunu Silla radio voix de jafunu kama ikumbe ga erege émission reggae night animene tenenge o tenenge 20h 21h kata nandaga wara ma 22h nga iga golle be iga durkoton tago be ya rabbi arna hokay harincha arna wi ado sakino odisu komantenga lenki uko rasanu tago khadi na sujurum bende Allah da na ligade na masala da gai rajon nogondi temnu hillano maka toujours Mali citation be ga no lenki côté be ga Mali nogondi lenki amu kontenta siresui Mali jamane lemu ilo jamane nyimanke adi rezimun chwa me lenki ote muhana député nu benu élection législative nga kubenu igari nambara ni i resultat nga ni nya garenga imaka ni tongunya garenga imaka prezanga de reswa kuluba pour que intawo na masala dome masala ngeke no gondi ikundaga ni haklinanko
aro président ngara proposition bi wari wure warno kende na masala kende. Lundi mouvement 5 juin RFP, la force patriotique, association de parti politique nous parti nous kahumame na ke mouvement crié wala sa tampe bega malire mun kamalenki côté bega nunga oraga bakadi mo mbene na letaru daru le 10 juillet bakke bega nyangi bakke ken gondi ahalle kebega sare nora kello ken kadi ado lenki ken kutendi kebega sare nora kello ken kadi na fese sonikan kamukana churangani saro bicharo kendi o compagnie mama Dado Dramé o wataunu estudiondi ayidu présente na gai kunyinde bega maga na kinyaka su commentenga après o gu qasego harenga yere warni ken kakagada. Salam alaikum mama Dado. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère sono non kunyi ngo o radio dambe nogondi fi directeur nyameri nga yaya gaku relation malle touré tong ono gol nyalle monju ko monten kunyi suramu ibe tanga baranga ibe kama barankita asuramu o kunyi ne kata su ko montenga suramu teringa na nyugo manda yarima anga jamane ke nogonda anga jamane palle tong kontina nu kragi tong duna gongo mun nakati tong radio ke kinyene no kuswa o jonu ko kinyene siti whatsapp su kama o kunyine no mamande ndo kantande nga kata su ko montenga asuramu aga mari ni gonyani Mahmoud Dado Dramé sarera ken ko mo lu jafuno en tong lenkalla di o dire ke mourir nya frontière estudiant no ni lenki Montreuil frère on a lenki ni kota gore gadi alhamdulillah le 11 juillet 2020 rastanu taw tong actualité ni benu ganya semaine no gondi nali no hakilan ko akama tong hakilina nuko meta susireni de yo meta subureni ga kato bichoro digamen nogondi ona sallande maga tong ono tongo mbindi nyenga tong Musa kamandanga Daoud kamanda Muhammadu kamandanga kishedo ne maga maga ado sujide nan kawa tong ado dumaga yanken nan kawa tong frère dunay men sababu nyai tong o bange dunara sababu no sarano go hilde tong o walla nyagana Allah ga nuyido sakiniya amina ya rabbi ibenu ga fati Allah ga ni nema nyangi dangen amina Allah ga no disuko jannatul firdaus nogondi amina ya rabbi wa kunyini o ga mamana tong ona takalo terinke sire tong ko mi farenga frère sona la kende awa kinyandi na gai tong katike mi chana ono frère nun kunyi gelere ma la boa jafunu nogondi tong kengeni ras jak samba jakte ras jak ndaga wara ras nunu silla iga dudo ko tebe tong rege night nogondi tong nandaga wara le rasta integre groupe be ganonga tong oni sukunyi kunyi de be khempe gante asura mugo o mare nyaare ngado batenga rasta integre no non tamungune tong e dudo ko tante nyani na ni sitinte nyani so ni kara daga kanen dangen e kengeni hawa sajo jaguraga l'enfant de gori jafunu jaguraga oni sukunyo ni mama tong on a tisudanga one love à vous tous. Merci frère Dramé harbe go rakendi turam pare taneti encouragement yani oui ura kenyo koti émission grand débat oui ataru wala sa na sonin kon dema bononinde be ganyana politique killen kamba taw mana ni gagné man wala sa ura ga katrina mbugu kendi mobe ado ga ma famu mobe yebo ura ga kitana na fame kita hinundi oui golle laga sirono osudanga ni mobe donc émission tare o kuma tu ujine sereno terinka ay o mati kame sereno terinka no rastam pajunta kenga soro hilli soro ko ili siko kebe go terinka na aga famunu aga goniti hakinna ke kungara famu bane o kuta alhamdulillah ajama kuru karage nantay no mano mata ko tikenga frère kame serera wan terinka na yebo manga nyin ken kame serebe gan terinka na i terinka ndeke gama na hakitan golle ke gama famu na ndangolle nga kafunyani walla nya ge tikenga man mais serebane ke be gan terinka na aga hakilna ke hamunu yebo araga telle na miri na goliti hakilna ke ukuti ken nyarangani
kenga no ku terenka na hanna kenye kella keme sere seda ni nan khibarunga merci nani ku alla ma se ni mera kundanga kani nan connecté whatsapp nga Kani. eswa nan connecté a radio nga Tongu. eswa la ma radio me se nya kundanga ta kunno ku ngai me Tongu. me kella wa kum masala ngune na gere hamiye ke be kiteri ni ga hamundi na nyanken ta gala ime tongu man frère oui kanyaga kenye ni mhm atomaki tronko yebo ita unta na kanyaga yebo a teoro émission ko dabari yeru yebo nanti politiki yebo na maganya sababu yi mhm no kanun kara Yebo. no sumpunun kutu frère, no Kenya. yakum bagandi Kenya deza ati o kara ken digame be ko Kenya sen atara nyike kokone sare habe yebo I kokone kena kara yebo I mawanonga yebo ki haba ken kal alara ken kale halagai Arna ne wanya ngada. I futanya ken kawanonga yebo ati inyi sankwedi mhm sankwe be gani politiki nchankwenga Allahu akbar ike gani parti bedi yebo iri kokone nta parti bani me kokone nganta ira ganta parti bani yebo ikeri kokone mobiliser nanta gamari parti nyari halle Iyo. ira nta hohoy ina maro kute ati ike be ga france ere kan chikiti kampo hoy amangere ba digame ken no nyen ati futa nyake iyo iro ken kawara me mayagunga baka Allahu na Akbar. sababu nanti tira nta parti bani ani jara bendi iga tangote no bera gama dunye wote ne kenda aman atima kama ganya haklante hin nogondi iyo araga kahu ime iyo ni kogonen togo mi ma megi demana idi kogonen ga ginen tandini nata boro ka girini ku boro soninkara nogonya haykere na hamboto frère Ati be- sona koto Bu- igana kulo botondi wallahi na hamboto nyang kote ha kiyen bambaron ngeti nata boro aka girini ku boro tongu atigara emission terinka iyo igara kem no kuterinka ogara ko diga mun nogondi iyo nanti oga gajangaro politiki choro kubonure iyo ati fona wara o mende nantora kungaro gollenye Iyo. yarno gollen bananya foina kenya hamu ogara hakat kebe kinia gilli kangana nyamesu Iyo. kuntelia kundelia ati o diga mun pulande ni kadi iyo oro ko nanti o ke gajange besu kundu Iyo. kumandalu ngana nyame o munguni a lew lew ati ken example para mamordo hamada kallenya ko wari ke wure ini minna sasa ini minna sasa haramara mu yono haminde 24 ans de pouvoir mais Voilà. minna sasa ati ken para misali kini mamordo hamara sugna kallenye yebo ati ga takuna mire titi janka serella wa I hoygo bontini yebo kafun kama na to a hame mbalakunga frère ntetu Wa. kembure hedide men tetu nantin tetu kenya buren ken frère ho nta burake parce que anda konara nganta hamunu kani ati jongorunga ike mo ko ni tawata bla bla ati janka janko ga kebe kono Yebo. bla bla heti non ati Man. ko gone mundu Yebo. na tintondu dui yebo na yampe munda maka allah akbar na yila ko ni imai ikiri ma swan kahuna toro Iyo. ima kana hay Tama. are mera rasarade yebo kana yampe munda maka man ate huta nyake yebo ira ken ka wutu na tintondu dui kadi na yampe munda ga maka Yebo. nanti kanyi sankwendi iyo ana hay chage katikanga monsieur ke mana ni kay frère agara ken kora Yebo. a frère o kunya gali buraku maga Yebo. o kunta to ka kebe kono ay o ti janka o ga ta o mata o ka mata wa frère a frère o horo ora hoy go surondi yere kenya ni frère Ora auti sumpu ko men ni tahu kenya yere. auti men ni kenya man ora kay go sigindi yere auti men ni kenya man bo frère kani o mare nyugon digamenga Voilà. a harenga o gara ko ya rabbi arna ho gabe hamundi kay Min ya rabbi. frère bucine be ga magana ka ke saru bucaro suzenda ko de frère nga digame be kono o arinda ngene ado haba tani ado mare me ana wari men alla gere kebe nya kenda ngene kundu tongu amanya serencu dangen tongu parce que adamare man nanyi jarabiendi man anna tu ambiran ta ko nogondi tongu nantinga jarabiendi tongu nanyi le gadna récupérer tongu Thomas Sangarati aha ati sara gorem petit koma dinko ngilenga quoi wallahi nanta sigindenga metri baka Tongu. ato ni 45 tongu numéro nga Tongu. no man ati kembe sara gore kani un grand homme Aha. sara gore kinna sere be gana erreur ndi Aha. igere erreur ke kadanga ga ile na erreur ke rekoni Wallahi, na nyile merci. na nchage do halle tongu kenya ni sara gore nga kwa man kani tongu ngana kona ndangeni aha angana dungetai man kenya ni arastanu ma sara gore nga merci ka sara gore beti nantanga na sigi Aha. ancin ke manyinye Aha. sino abuja ili ahwe Aha. akune be ganya abuja ili kairo gore ni menga ga kala bero no imenga Aha. frère ajungulano sa tombaka anta dangina di ha ajungulano sa tombaka anta dangina di khamani nga kebe kona Aha. ndanga Allah subhanahu wa ta'ala gedi logo kota be Aha. lemina mbuchini al keri ha
lemena mutia le kera harama major anta da agari mengu ta gere hay ati dimina sunti di lengiri hurege ide ko kebe geri keri quoi kenya dimina ni di quoi anta da ngini kedi karamugura mais on tat na kenda grand homme kan parce que biran taw ndar tunanti ay ren ni mi amasa geri halle mais on ati kay go danga oui on ati okuni ko ko rastanu awo maka sara horondi quoi kani on ata danga toujours oui ani haklenja kambagandi eri ke ko gebe ngoma sonin kara agabe gebe ngoma sonin kara agabe wa allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana ko ho jama kay ngani ke be go inan tona sonin kara de kane ona sonin kara ga sanku ke be di oni wara kilugullen kamma odi sere kita lengi kenger kilugullen ngeri e kel laga soro tanonu kappa me kul laga ile kilugullen alla mo man merci frère o ide ken kiyai kani ona ti frère ndanga ona tananga ona ti one love ona tadanga big up kani rastaman kani frère warno suzendi oui suze hana élection législative nga dabari kenga ni député ngotenga sorobe nu résultat nga ragia yebo nambaran kama garen kama yebo président Ibrahim Boubacar Keita aro sentanga o a dire soit kuluba yebo ko itangi te kenogonde ara koya nanti litaw yebo I masala dome igadaga yebo kebe gia yo ila kenko président dangani yo nambara begania yo igara yere suton lagia garen kama mogobe yebo kendi toro lenki frère ke dikenya ma malinga raime malinga citation kebedi hotana hedide boita rempetide kan législatif kebe ganyani ma la billahi bon bora kuya nanti kebe ganya na nduguta kenga ni président Ibrahim Boubacar Keita yo imungo kenga Allah akbar ati senanga yo kame sere sugadi tandike sira ni ke maka iga kenta on ni senanga senanga igana mungwai senanga na irini yo iwi kenta ndike sere be ke maka iwi nomene kapakunga kenne bane ati ilandi igara musakanu khabenu financer campagne no gonde ati waku musakanu tu iwa sagania an baki di banyalo frère jamana karsin panto halle ngotone manu madunge mais frère mando kabako marido tala nyakalindi horo kura mariko président dangani iti akenga sena kebe kono sena matago me holo amanta wanta taguno bon sena ngane taguno ataguno te referendum nye jamana le munya tindini aga dungeba walma aga ma dungeba banki ngana ti sena nga tanji kesranke mbaga kamantagora sugadi déjà nani sena matago iti président dangani o anke na sena taguno jamana le mum palle aba tindi nembayre man frère bane hilandi ila koy nanti kumpora kundi dambenda yebo komini le munya nchaki kunga ni kungutu nanti ndaga I hasa assemblée nogondi indagi harun kononga indagi hakun defanonga indagi sariyan krosi iro kebe gan kawa indaga ken gollenya atibo lengi kunga dunge nanti senanga président kungutu ari kungara musaka be financer ina ken chaki kunga ati kunga nyana horolan kolonga kubeni gari kungutu wanyana kundanga ni hisiringa lui kutudumpe ituk président dangani ima dunge kenga ikunga tikebe ire suta begaragia ifuteur begaragia kenna chagia assemblée nga carneo election iga sagene election yeyo kenya kinya meka jamane kere munga I communiquer munga sagiat kebe inta kenga la président dangani frère sena no compact nan ko nongo holo frère Souna, merci beaucoup. Merci. Senan karanga hakilna be garasta maganonga malienu na maga muru no kutana ide soni ngondi tilaga burenga na dunge gundu honu nceri anchua dulle nga kerni ha tongu wallahi dulle nga kerni tongu manoga digame be kono senan karanga fo malienu kuna wari mena nandi deja sena ke be garni tawa geti 30 personnes ani ke maga kemesu gari tanji ke maga ga tawondini me gana tawoni di bedanu ku benu buangare giya garen kamma on hinu hilli awtano gondi tane nandi jambe ngano gondi tong hinu hilli on kenya awtano gondi hi hana ni menia jaga boy me tu tigi nandi di bedanu ku ben majorité ke be ke maga assemblée ndi ma gagner anta dangati ha frère andako
e me awotu ke parce que mandi ko ya nyoma ka bisigi endi de nan ta wa galai tongu mais anambogo danga kumpan kendi lengi nan tanta galai kendi boada ke discours be agir karasoro ku dangeni nanti keme sugari tanji ke serewi ma igi tawni ni senanga sena kira igana dunge su senanga na tawnu ikumbenu buanga regia garen kamaro sendanga won kamma ina ile ga uto adi ni tawndi tongu pai agana itongu kana igante kumma pourquoi garni ti senai la question c'est là kenga koini yere ilengi awa kurana rastan nangel tabelike kama lengi mini koronga lengi e nanti ho ganyana mali bono ndinde suga mali tongu nya kono bisigi endide adelle menyi magame alhamdulillah tiye ngala daga ndade lengi ta lengi nandi ho bono ndinde suga mali tongu sere suga kala mali sere suga odunu mali sere suga tambiendi mali nandi bwa wa gala urono kie bono ndano nyimanke ma muruno kutana de man Ibrahim Bokar Keïta ngoy président kande parce que me diga mundu koy ko kemrenga to gana dangino nga kenken kuro dangen deza keta nanti ku suro ku benu ngano ngi heya na lo majorité ndi i heya na lo assemblée no gondi sino e ma gagner parce que président de république ni meru koy nantaka ku benu ga hey naila ga muso nyana kay aga gir kebe perdre élection nga kengen khalsinga naila baka jamane nkesini na kina rai arastanga dullendi arastanga dakundi awa wotiendi ti jonkon tamaga awa kala Gabriel Touré qahu sirime nga kinyi bama ko partout mais ameti na kuncha sade ati ayi igir majorité kebe kita na kubenu hei ina kunya gara kurati jamane na burenga olor ke kennan ka warono arastan nyonkin hanya tarara karangen tara bo malienu mata gani meni murunu keta asukura keta hayirai kembrenge da jambe hilandi be ga kibare nogondi frère ako keni senan tayenye kani referendum yen senan tawndini referendum nya wote nya de berni referendum a explication ngan kandendi de referendum komi wote nya election solicité o ga de berni jamane le mun na nan do warni keiro jamane la la nu nogondi omo gat ni constitution beto dana ide la da nu nyani tongu la da nu mbane no gi de berni do c'est la da nu nyani awa kunjira la da nu ga komi meruga kono bambaran kan no ni mobe e koto nyon tala o de be karata mu be shila ko o de ba me shila de sino o gana to on ta to ko me kan nenga on ta so limbire nge grinte ngando karan na gri frère suna grinte ngaro karan na gri directeur ni me grinte nga tornte be gana na bo to na kara anyame me o gana to me kan nenga ni hararo jo dambe o gana to me kan nenga no na daga kane ko man me kenga ko ini nande referendum be ga nyana dezanya agana harri ko tabe nan dona de beri frère ma de beri bana ne kebe ganya élection législative ke nogondi kemba na ne nyana referendum nogondi frère mandiga men kan kutu yebo ça fait andiga men nogondi ngara analyse benya yo awo sena atawuna nduguta aduguta bo sasa ke referendum be ganyana ino bagandi na ata ona bugu kadita na daga woto kundunga anyeme me kengo tenta kontene kafunya ni no kawunyani iganari ketata ina ko ina ti majorité na sena tagundi des admin ko ameti le muma tagundi ameti tanjike seri ge mai garo sena ndiba kamesugadi tanjike seri magaba kuyenu ga heina kun ka haiba tongu tanjike ke seri be ga maga kemesudi jamane le muya nutuba imautu jamane le mundu ngeti sena ngaba imadunya hola amanya ime hola amanya hina ime tongu anke ngana ti dunene ndake mpene nan le tranke yandu wade mege kamba gare ko ke wala keni dunene ngembe yere awa male no ga tagu ga gillo ngri déjà oga jotini hohoyi a préparé déjà pati sakana oga jotini hoho a préparé déjà boga tawnu 2018 or ko inanto président hetu ma dumé akoni ori mani funjo de beri tongu o ma yakite tongu o ileri na like dividend ngote kadi aho hananya menia jambe hananya menia boata rendi frère amo ka député nu mandanga ba ara prolonger tanu hilli ngeni yelmane rembe eski do tirini nan do député nu ko benu kanu ngoy nen to ko harunga ba tongu eski dan gen iro tirindi frère mo tirindi eger tanu ko hilli be nyano eski ngen dungante nga dayba eski ngen dungante nga dayba eski ken delile ngi ma ba madunge awa frère ngi madunge hari senka hanan ngeme nyinga dunge janko nantina hokkai nani arasta madunge frère mali seria nyimendi construction da koyi yo nanti député nu mandanga na nyeme har une minute magawa saka kama constitution non élection nyana yo jagwa frère kenya ninka wantenga serenga agati ni M5
tiwa kamana seria violé quoi. Ah Allah. Tongu. Nka wantenga serenga quoi. Mais awara stam magaga. Sere sugara nampa mi mogon. Gare sinon na condition que violé. A jope boy men. Tongu. En hoka député no mandanganta ko inte en condition non nantantanyana. Hari 1 minute nta sakik kamateni i drapeau ke begi abatia. Frère, on a que nous qu'on explique sur ngon na ke hamu. Yo. Député no manda hananga porlongene. Are buwe ni fanga. Na buwe to premier ministre akundi. Yo. Buwe ira mundu mana samaka. Yo. Na ko nanti hira suran kata na construction no gon jagana hay. Na hay. Wala sakora ka kapa député no mandanga. Na sababu kote nga mali no gondi. Yo. Kasin tanonga iga élection financée akota manasa ti a tarantanya na mali saria ma dunge anta no konda anta construction yo frère bube daga ko isaka silibeda ala ni saka ni assemblée président parce que kaso sugara 30 millions kita kani isaka silibe yo ken daga kati manasa yi nanti manasa danga ni angati horanta kapa dipto no mandanga ikama dunge kenga fo honka dipto no mandanga honka haya manasa to ken no kune nanyi le bube khili natanga harebe ko nanti honanka dipto no mandanga porlonge idunge il hoka hay franke nmedo Allah jamane sariyan cross na assemblée nyeri yo kona crossini assemblée no assemblée na cross bebe no ko de kunde ngati kenye sariyan ka khore kebe ka kanonga yo na mali sariyan crossi yo na bagani ti mogonga oui kendi manasa yi ado conseil no ku segi bega kapay nonga manasa ga tini isaka silbera kotabe ndunge yo anka walengi manasa gara keko e bube gara ko manasara manasa nda buku tikel digamenga isa anka wana ngiri nanti kera yere na jamane le mun charia na crossi manasa karana bakat ke kamogo na Kenya kebe kanta sariandi imo dunga kenga lengi imo dunga kumbane maka kone isa kada isa ka mungu jamane kere mun saria crossi nenga ay amanya amenyo ngo atara kara wanyana frère mankane kuture ama mungure amenye yo ay ketanye ya no manande no amenye yo kamo aganya go seria ke crossini aga ureke be ure imeke be inu ngagana nya gataw kenya kanne magasu frère bube nta sagono nandaga kate nanti kedeveri mi frère isa kan tato akende wa anta tuiga no ngakebe anta tuiga no ngamana kebe yo gasamanda ke ko no inta tuiga no ngamana kebe gasamanda tanta taka kebe frère sunan tiga na irolo ini jate kero pimunu kubenu ka kimia alo kasun tugare ke ba kimia desairi ken tambo ngutuo subhana no desairi ken tambo ngutu na kabila koron taga na mini koro sigire anna ke nokuna hay man safanda ngediga mengara analyse benya de sasa oui ikungane rono hakati mbene ino krono tambonye ikinyo wa tambonga bo sasa pour que na tambo ke tuwa keta fo iloa fo iloa no ndia ina taru sere wode muna ke kindangani man makuta ati mali mairie yebo ibe gani candidat londi député ibe gani candidat londi président ibe gani candidat londi ati tele tambo nya uti jamane le mun tonga agebe ati bo igara ken tambo be utu iga ken tambo be kasungu na su finance na su bonondi atani haklenda igana tawo ati sari bicha kipe jamane nga holo sari bicha kipe jamane le munga holo tambo kebe ngani halere ati kipe ne Kenya ina Kenya tuga holo ati bo kenka tuande ati aka ku karagi sunyana iranta tuwana abada no ati bo kembe gi haklendire ati fo ko na jamane de mona bugo haklenda tiranta golle sunyana fo ndiguti tambono ko tuwana iranta dugutane 5 ke non anke ngana komotu milio tu tambo nga frère sona sino ku karagi non nanke niken tugana kammo andi katikati ngobanu mobile andi katikati ngobo andi village ngindi andi basandor ke gorolondi andi ko ngalla no ngaganta cheka fligenya na kundu na utuna se ampa junta hodi anga cheka fli ampa junta hodi undi mala assemblée mpaka ni Kenya ampa junta di andi ko ngero no ngaga biene nanti jamane le munga biene irindi mogobe parce que exemple nu nyani ikunga exemple nu nyani tongu frère sona franchi angotu hoye gore démocratique gore yere puru mais frère sona no hari député ngarno metro ken on nanganti kem pontene ay xallem pontene antara tunu nanti député frère ay Montroya mairie de Montroya voilà antas kason chukarni ada ando maire de Montroya mairie ke mega mata do me metro
amada ga wi iribara iba kantini ndiba aranya frère sukuna essence kebe ga kinni député nu quoi bon d'essence kebe ga kinnya amma ngiri keta matman diwa ken gaga na imme na trandena iri sorondo parce que par exemple ni utin kara il mané député ma mungu crédit kebe ga kinnya nan tan nan tirindindi conseil be ga maga ni utin kara hina il mané hondaka koni no ngai ga krindi nanti menim passe il mané ke koyen gondi ndi crédit nyankinna nanti nan krindi no tongu essence nyankinna nanti kan daga yil akan da kasu sikinyere ube kan da kasu tuminyere kan daga kasu sikinyere mana kana tunanti kubenu gira ga mini torani kamma tongu frère masalle masalle on tingalla ira kembre wakande ya ira kana ni korenya di frère kembre ke de ganar salle garonunga kembre ke ta ken yo qasu ku imaga o empoke tongu il kuma me keda tongu tambonu yogonu tuge tongu kutun togo tongu indar salle garonga keda ina alma minungo komo ko hilli be gamade mugusina bara komo ko ngati be gamade mugusina bara ya garin janji ginu ina kunku tongu kembrenge tena to ku dipitenge menta mananke munga nanti jindamma tongu komo hillalla na jigi danti jimborogo ni tangerege ay kara jimborogo ni keme tongu kenga na keme kinan kenga bido hilliji wole kana foraji jaban nangeni wole kana limeri yogoro nan nangeni me mani unta simena kenga de o simena kota gere komo ko hilli kinoi ka dobe nya chela ka wala de tongu pai an population nya frère amma kana katu daga no kana katu ime no kana katu tanu kana katu naganendi an population nya ta hana ta hilla ta sika angumu maka mengu muma Allah ntaka hamini an kendo yugo ni domi agana wutu aga sur gana qile nyakutu tongu agana kanden ka hay tongu agana wayen ka hay tongu itu nyeri kadi gornda na mini tongu ana saha tongu kelle men jage daga na jare Morocco asage daga na jare Tunisie tongu jinna nyambe ka kenda ba jinna nyambe ka danga frère ma jati le ren tang nyumpo kenan ke misgine be gar kana so kemure wallahi kenyan tiken jari kenyako baba na daga so gunnendi jebere ngoy tongu mege ngoy tongu anay lerna na bonkini ana daga tawu are mun daga khara Canada are mun daga khara Egypt are mun daga khara no kusuka linga danga aya kenga na masaha manyo nari jare Franci ya ren kase na daga Tunisie ya ren pilandi ken daga Morocco man kesu jamane le mo karsi me o geti dobe nya chela kaula parce que meno ndo nyo bananu ngoto wasiko hoy o hajunta etang kalsia am pajunta etang kalsia ngenga tambon kana etanga nga yempon kana etanga ngendandu ankunkungutu na baza gore londi nandini franchai ntadungene etanga kenyana fo nyimere ndebe le mu ngaramei ina kalsi mbagandi nan daga deben man adiminanta nyam president ka kebe de nanda ku ngolwa de kalsi nyano kuma ko hajunta president demandé gajamana no rasu to o gajamana no to o gaja hinudi o sage daga no daga o sumpun ko duro an wonni man hibe garin kari o meno an tiaga me porte plainte ne justice na française kundu ndo meno an tiaga me ke me kama de munyana an tiaga nyana sasa so ngara sage kenya française kundu na me porte plainte kenya tuzuro ga kono o ti soni ngara dallawunu wakati nginye ketono ya ganjinun chura sere garanter ni sura de o meno an giloni sura tongu ona sunyo ona mulambe go no nendi ona toga tongu takebe go ga maga kilo gai tongu angile dan takenga anta gile dai lengi ga kinanga de abada no man abada kenya ndo honkulu mbog medi no re ranta ba mani kunni te nyalolini na khumari maga khoro mi kun mpajunte nan dingar ne taga sir hungare mais no sere tananar taga sir hunga ko tongu kenya ne révolution angaro ne di lengi frère sona ay du wanki nga aganye ne de ankin kara idan ken keri lengi tanni kumbere jamane ntagi taw mo gondi anga révolution de ber kuben dangen kundi hakken kita nana lingi kunga anken to siran kenya heronga anga la garonta munguranga makalle ko Thomas Sankara ko Nelson Mandela ko Bob Marley ko Martin Luther King tongu kon ex anyame frère oui na toujours sujet nogondi yebo député no benu ko nambare yo kan passé ile président na igonda koy hora gondi dambenda yebo ikunta dungene abada sena mataku me holo no sena passe neti référendum ni référendum ni kananga yebo référendum khibare be gane yana jamane nogondi yo antanya nati ime kundunga ay
a ko révision constitutionnelle an ne tinan na Mali sariya kan na haraku yebo na hora no gondi an passe ne ti jamane le munye ko ga hama ke be ante abana mo ante abana merci o ga hama ke be asine sena lanta taunu yebo igama dangiti jamane le munye na jamane le mun trindi yebo na sena ke me explique dangani sena ngani kebe yo tangana wakendi tangana wakendi yebo naburu bonara wakendi sogana wakendi yebo kitrungol nyana wakendi ho gani jamane le menye yebo na sukri na sutirni bien sûr bane encore nyana kundu na nyile sena ke explique ne yo sena nyime gani kebe yebo kembere nga ona daga vote nga encore nyana kundu ki referendum yebo vote nga nyana yebo hilo yebo oui ou non oui ni kananga yebo anke mbega dungeti sena tarenga anke nganati oui ken oui nga ngadunge yebo non ni kananga yebo aka explique mo gobe angara hamu yo ande yanke pak negati yebo anati non ndedi antamulla kunya mpaka yo nautu démocratie ngara ko mo gombe yebo ho gane nyana a passe neti majorité ni kananga yo ande kebe katu oui yo kenya mpungu kebe katu noy yo majorité nda kengutu kebe geti ayi voilà kenya gana ga mpungu kebe geti yobo majorité ni kebe geti ayi awutu kani kebe ga gana ti yo kebe geti ayi yo ke gana hungo ayi ngasu kani oni yo ke auto se content tungu majorité ni kenya frère ande yo ke ga mpungu ayi ke yobo akutanga sena passe net yo ayi asen jamane le mutu tungu asahano dungene ande ayaga mpungu yobo yo arake warnea directement ana mundi to hotane population ya décider merci démocratie ndari tukunda voilà yo est-ce que kenga Mali président ngara ke ko kundu yo okumaka président nyimera sena tagundi déjà na to jamana le mu matirndi to no ko amaka listindi no kianda Mali ko no ga yana sena voilà kunga maka dallo awaki gille ante abanna kunga no merci bo kianda Mali kara voilà député ni ko konda ko ma dungelenki ikuma dunge kumbane imma dungere hilandi yebo musaka be na kara ko nanti wi sagania yebo ikema ima hajo na musaka nchagi kunga na sababu musaka ko na garni sagi kunga yebo ikunga dunge kenga nikitolo kengre yebo ça fait ikolo te kasinye igalo te karsibe hari gallo assemblée nogondi yo ile na ken karsia kan na mundu na koto ikomuni le mu bon c'est ça que itukuma dungelenki ima dunge kumbane ah oui ikunga kebe mundu yebo assemblée kebe ganya taru garen kama assemblée kena dosi en kare en bogononga yebo soit ikunge resultat nunga ragia mobe président ne hera katu ire resultat nan tiagia kubenu gari batendi nonga ina kumbagandi ikuna ndaga taru kum placinga ni déshabillé ni kubano habillé to drapeau frère o baka ke sujet di yebo ke sujet anyo maka yebo pour que na soron pas monde aussi même maka voilà son ingrare mundi hamia kited merci ken frère sona frère garno sujet hilandi beri yebo RFP yo M5 yo igara gnanchi kebenya duna su torongandi depuis le 5 juin yebo na lawara ma le 19 juin yebo na lawara daru yebo chumaki yebo le 10 juillet oui bakenya kesudi anya ku bakeke manam petu hotana yebo koto do tampe be ga jamane ke no gondi yebo jamane kere mu jimpinya yebo jamane kere mu igandi pinya kenken oui jamane kere mu yebo saham pinya kenya no ina koto hoy jamane kere mu oui imakatina yonki korosinde imakatina ntange ay jamane kere mu golim pinya kenken no jamane kere mu yebo anga mile no kote su awanunga frère sona janko garan khibare kubenu gani armenga yebo lenki wara kana na kun khannen kutu ni kari bogodi arantan lagamini jamane kere mu karambala kun kawiya yebo kenda mouvement M5 ntagundi na litaw wala sero jamane ni mankel laga masalanga yebo ya gara ga kitene kuin ah oui le 5 baquet ami jabi le 19 ora ko estudio ni yere igara proposition benu wara wure ama dunge kunga frère sona mendi ko émission dangi degede nda client ko tayande andako akama dunge kunga yebo kenya na le 10 juillet kenga ni daru yebo bakenya kemba kebe ga nyangi yebo daru kebe ga passe mali nogondi soro ndaga ortem laga ndaga assemblée kara yebo au constitution nogondi yebo article 121 yebo arakui nante geli jamane marano yebo igana bara jamane le mu sariyan kututi kutimwonga yebo igana bara jamane le mu sariyan torongondini yebo
on kawana dunge yo ho gani mani service no kunye yo gouvernorat yo impôt yo mairie yo ho gani mali douane kita kilunye douane kilu khorobe no yokungar no tay nanjiga sukane la suraga kenya to no me na lamboro go lodu kama kati no kutembe charo ro kama kenga nyangi antanya na violence kile kama ai anyana o tele ta reçu no gonyeri na kilun suraga na mali pa tu bloqué ma jamane mara no ngana dunge kota mbene nanti jamane le mungar kebe i dunge orkina gai akinia démocratie kilen kama kembre nga keta frère jamane le munna katina jamane libé bien sûr encore gundo est-ce qu'on a femme mais daru article 121 de la constitution de jamane le mundu tale malfunga place de la indépendance idaga halle igaraga no kunu be récupérer assemblée ngara ken koni kara mais nous on est condamné comment donc est assemblée karandenga les frères sont là et Katowice a condamné on y a rien mourne hina tongu akere kammo akere sababu kita kammo tongu est-ce que M5 Québec a marché nana kati assemblée ki agressé ke jopé yandi jopa ba voilà même pas kat kondi jopa tongu on y a rien mourne ke nyona ya kité tongu kembiro mona condamné xawge imagine ko xoni benu ngeri tongu rastan nga ken condamné no kosu merci man ken tawanya na jamane sudi tongu on 21e siècle no yari tongu ken tawanya na no kosu frère anna ken no kunne oui ora sega nde nya akama yebo daruro wurinaga o makenke yebo ira ko nanti jamane le mun koni daga nanti watele no kunu laga yebo mais sans violence gulla menyi maga comme polo agressé yo ira ko nanti irangumu jamane marano kenga ni rangumu benu ga ko crossing kum plan ndi take na gazin katia megatele bar aerial ni me katia frère sono ngari video no non iga barin kat voilà kemere ngani jamane le mun ka butu igati wadu crossing wadu protéger ne ah oui gulla wuté grikenya no gondi imbe kumen grikenya no gondi masere bana yonki nga tokari arna hinne wala tara hero arna ya kharanyar janne mina rabbi temple sere ken blessé kello kunga docteur kanga yebo président bogo urara message nya wara mama sehede ayara ntanti anonga ati kebe ga nyangi ari toro kubenu ga jogi ati ni jara kebe ga kara atwa do nyana ken kada o kuma ga frère aran ke message dangi halle wuri toujours ara hotana makoni lenki kaujum iraraga bende sarbo ilkela gali daru iraraga Kilman Dambele iraraga Nusar iraraga kencho halle sema sin direction kore kengeri iraga ken kasu no ne rasu kra odi ngero sege odi ni tongunyen voilà hilandi il était là quand toi télé imam du koraga balla bugu su bogu mimi sile no ngondi voilà mimi sile no ngondi balla bugu su bogu nangemu ya ira ko nanti igane imam raga no kusuga balla bugu ira suna daga serenta to kono asuna na hure arno kiskenga frère suje hilandi mpay frère suna tiyenga la tanga kana kevenya kenya srenni alhamdulillah wallahi sino jiki strema ga modibo mali kemenya xawana nalli tongu frère suna keno kono gidin kuni tongu kenya na rasbaj frère suna agre ho su joti mali danga na 2016 2017 na la wara ma élection 2018 agri kitember mali da no kuswa haraga manya élection no élection danga hala suri bani tongu frère suna sarahana be nanti mali buakabla buana wara asentada ahakil nantei atagalle man tamaga akonsa indanan tamaga atongo nanan tamaga man nges men seder hilaro kenaler tongu hay o tere nan tere moto hununga boane Allah har kelen gen tonu mundun ko ringal andinga la frère Allah ndiko yang yogon tawa iwa dirok yogon katana place de la république har taro ni république ami ngari frère Allah ndiko yang ha no andinga la awendaga frère sona adi duro hote nyadi sekonya tongu
mais hadamaren me an digame ncuntare gene a suntan digame ka muku tongu ho imamu maliki ger ko mo be a tasu digame o hora gana na hoto tongu maganta ke kabura gume ha kenya di kitemberi faren kabura nya kisodo ne magama gona bana digame ncura gana tongu sino asueta aga digamunu to ga sura gana ko hora gana ho walla alla faren kingere ho ko wasura gana anta dangina di kenon ko anona frère gidin kuni nantagir ho joti malidanga tongu anya asuri lenki peut-être aga kono kota be alla nyage hitananya mais anya tongu sino oma simananti modbo ke tagir malike be deberi tongu sino ku segi no ondi Musa nalina kudeta nya modiboy atete nalina kudeta nya Musa tongu mais har sa arastandi ku histoire no sumugu hari gamanya kiendi tongu mais ama sima har kota bane nandi modibo mali kenga nyana kunde ko tongu frère Zuna ho ganya na utu daru juman jallem palle oda su terinka bane oda su hay bane tongu khibare ga kitene no kosodu muru khibare bedo sege ne ga kawa oda su sege katto bichari studio ke no gondi na la koso ni garare mundanga parce qu'on tamulo na gare ki dange no kumbene gatni kwang di garen ko tongu besu di image nu ngeri groupe whatsapp nu ga mahar whatsapp ndiga mechu ga hedi tongu mais wonu ngori ga kul laga de tongu ibeka tongondana ante man ha I know tongondana ante ken kona dallo asoli su mali wallahi billahi frère funa hari mali mire asigni ne mire ngana ibu ibeka walla tongondana tamare passé ndarangena desera pew boranta har bane aranta har bane de verni hak nante frère har boranta ka ke marna ami di le munum angini bane kini boy nandani mararanta ay Allahu akbar surtout 20 millions de personnes anta dangina di parce que bon tout nandi wa erreur ndi ma suba kedo daru wager kubeno arrêter or ki ga nosu yare nga lengi tongu akija sube kebe ganya manifu keno hondi anken teni gumu rangi kwa fene igandi game muku haraka na nyi genti du toi ngetna male armée lenki ho gerke deka de berdaru antandu atu Allahu akbar non anke manya lamina jabirai non lamina nta Kenya no frère non chekura ba on ma kede beri tangi toy kubenu ga dangi armée hanandi no kuma kede beri o frère ko ga gajange so katonta armée ke gajange geni frère on armée ya gajanga wo ado kinchu commenter kino kunenchi maneni ku kasego tinda yebo ati surunga ti mali polisinga surafen lagana yebo iwa yurugu nyana ati kenni chokoro ba yogo kalea akallem balle anigi ati na chokoro ba yogo to bene hakati bene yebo ati tellement que agara mali armenga mali polisi agara encadré agara formé agara surundi ati dambero hora ko be ganyi maka mali polisi mani hari kitelo no tankarage wure harangana toro na raji banda ikitamba kawo atawasa kananga frère anta dungene ati me kusara ko be no ganyu nga wo ati ketu kunyugo no kutunta hinna brene malia parce qu'il nata duna ke mayele mere kiyeke baka minay kimbaka agene minay kinkena duna eleme aya mayeleme sanu kuro kaso ko he ya hinna nonga kunya nonga kaso kara kaso nasi tongu soroku imenyele me frère sona parce que hora unta nonga hada mare mangane rono golle sudi nkedan kempa mini ko kebe akanu ye ganto ranta kane kite abada lezin akanu ye ngana nga golle so akanu ye ngana nga antana tana ro hota nay abada awa jamani teni gumu jamani ki kanu ye menta dia nata kalsi kubenu kan ko no cross sino papa vajeli de game ko kubito aha ati wati njuna ncheke ta c'est vrai non
baciri nyanda kenko keta masimanandi arme kebe go maka kidal igana baka ba ko nindaga ti kisengi kane segu igana kinya segu ngona ta ya danga daga mopti ha igana kinya mopti ngona ta Tombouctou igana kinya Tombouctou kenyi da sukari Allahu akbar anta dangi nadi frasuna mogonya jatene nankina ngani ketanga mahugu iwan karni gouverna teni mbagani na klotun to godwa Allahu akbar nankitungu to kamundi da nalaga an kana ya rebel nga hinne duro manu ko ke muyenga o ko gana boku nan to wo droit réclamer kapaka ku droit nga c'est sûr et certain na kan ka warini kan o tanga tongu iketono jamani adire ay M5 ndi hoyende imani funde bernia igara na sigi konsilanga tongu an ngiri police ga gaz katia abada tabane manifu bane ngiri ay jamane ke suga bogu ken ka nyagami nanu nga nyagamodi konsilanga hullugu debeng pa kere hullunga bogu tongu oga bogu kapia ambassade la jamane ambassade la kenga mali wodi afrique su atanga tongu police nu ngir gaz ngi ken ngiri hoyo go ngiri lo suboga ko wala ido sankime bane mi masre keri abada mi masre jogi tongu ho manya har bane meoga gilido kuben woger ko yenan to ko daga sare habe general nu nyen chaka kanundi iga kebe kinna ga yaga kungara na misma nyigandi kutunye ga ga barka ni gandi datti danginto nya igana tongu oga to wakenge dange nyana ga do kebe gan kawi na kina gai aga kunya ga ile bakana marahan keto ko no soron keri no aginum keri o sumpal le moro kubenu ga yeno dome o kuda ga kunyeri ba maga kunde ibe kanyani ido kwani o kuni ko ga jange ga kunya ga jange ni tongu me tor dingan ta hamu na mini sena rangena toro ke dingan ni me botake bucina yani man amma gare ko hakle lage angana lamina jabira wulu sasa anger chokura ba yono wulu sasa nanti mali tenin jagero no kwai frasuna ga hibe giri la sama hibe gana jogi aganari gana kora jarana kenyi le kharno ku population na ile demande ngutuna jara me harsa inta simmene nan doko hi kunya gadanga ku di kuntua nemani ke hanga bure gana uruba ko kamma igunta gara gana kala nor ngi gira mbucunun toko igunta gara gana kala nor ngi ya kun toko me mani nta hamun manyumako diga men gonne haklante nyana nga me tordinga troke a dinga ne daga boto bucini ani anta ho mu ko anta ho famu frère na ke no kune oy lemine be ga kra kai yebo police ngara mara hankatai ori kengari police yogo sehe yebo ati angada ngari lenkishi mali arme nga jase yebo mali police nga jase yebo mali police nga nyakundu atakite mali me mogonyadi ati ganni kubenu garono armendi yo atanga nyini surwani yebo surubenu tuintongani angene no armen kanogo nangana kota be yebo armen me gani kebe jamane ngani kebe angan kawana jamane lemun cross mo yebo atanta una kenchuka kunanda ngani mo siri atia kunanda khadi nan tamari nan talli hoburenyare yebo alle nan talli marandia yebo angar ni kubenu mara saria angi marna saria kebe kama atina kenya koina ati me lenki yo diamen no nyene soro ni hakuto kendi ati lemu benu ga sarene yo habe gantia sarongi sedni yebo atona kunya utu niro armendi atona to daga te armenga ati kebe anga anyimere mebe anga kura marna aganya golominanga aganya jeu minanga aganya batranchire nga magankandi nyata kadaga te armenga ati kebe ganya hayananga anyimere menya hayananga anyime atunda tanta hoy haye hande ationa to daga te armenga yeli kento ko kempe ya wa kemma santi nyime kita haye be ganya jena nanga ga khenea aga uru khenea atona to daga te armenga ati anyime do Allah or hoburu ju ko mena nagati ya nani ko meme nandi kunno ko tanga ati habe ganta lemmebe ati kenna dambero hora ko tukamo ay kenna kibenya ata banandiba ay atangana hayana nyawtuna nagata armenga ay me gananya hayana awa banandiba ay ati kannana ganaro armendi kenna ya jena nay atawa banandiba ay ada daga
frère ati sire kallangana ro armendi yebo kengana dutto na daga population kari ati kenga balnandi ba ano ati malin kawana taw daga kede bo chokoro ba yonu yo madunge kai ikunyanga kadrene nanji kundi kan na hora unko yanga na damben ko yanga na mare magunko yanga anga golle ke be ga nampay gelle ska kanu yegandi gamen tunya mere parce que anga golle suda kanu yeganda ndalla nta hosro ne ken na hasunta ke ngaman tongu ni kenya kanda diga mendi nto ko ha radio dambe no gondi o ga emission ke be de verna kana kanu yegantoy wallahi wadalla na yende ron tara na kane frère ngatinton yebo nakino kone développer ne ja ke combat be ga jope Mali yebo Mali re me ga nokusu Mali nogo yebo Mali palle o ka palle mo benu ga girilenki yebo igoso hakke mundu ndenga Mali nogondi yebo angara mo démocratie soro go na yonkin nan to démocratie kengulen angara mo démocratie yebo soro go na horen jogo igara kubenu yonkin ga to de lenki igara ken démocratie be mundu kino kui nan to ko kana daga na cross ken démocratie gana bono kuma kum pour sonte nga kabra ni mi kutuntongodi mosri frère o kapal mo lenki ya Mali yebo ono haklen toridi demande soro ga nyani dangani bien sûr Kenya dow yawo yebo Kenya musaka yo yebo Kenya hoho yebo ona ken demande nyida keida ken nan kawa nanyila kono présent yebo antaru amire bien sûr 2002 yo Mali sunyi carnet da ken sababunga antanya mene jamana le munda koya kotanga nantayani nanti aya menta ayani yebo nambara nyanya kenga ima dunge amire akotanga andamire hangali yande amire akotanga 20 mars mpuku tanu manimea suronda koy akotanga nanti hara gana bagira kandilenki sasa nanti na Bamako su yelema nanya imbenga wanyana anyana kotanga taken khanuenga bien sûr frère président Ibrahim Boubacar Keita oui sino kunyeri be agaranya yebo jamana le mungaro kebe lenki ambogu yebo anchehida hakile sehe sehe ga heti sehe kundum petire ko atino adalla diga muno gemme sehe adiga mutanu hillay ana hoko diga mu gonta ho hamuni dia oraga kebe famun yebo wala sakke kote bega no ngalenki oraga katrina mbogu no oui frère diga lagare bega maka annako ombogo émission no ndi frère sona alhamdulillah tiga ngalaranga ho ga jopanye mene tongu émission ga ga kinyi remberanga tongu diga mebe wa wala kati soninke kamukana ho go teringana sasa angir ho ko diga mugudi o ga sage ho di peut-être saga Allah ba tunyareta tongu yora ni ko huma mega hamu yena kitedi o frère nu kubenu ga Mali ngena yanka mo sire ndi Mali lenki na ngui mo sire ndi Mali tongu mpakli taunte ndi na bureke be kadaka tongu ana na iga mo sire di tongu tange kama nka ngeri kake be ko bonkara na hakitedi asubire mpai sasa tongu kubenu ga kasonga kubenu ga murini nanto iro kasonga imaro kasongi menda ngare tongu mani ro kasongo kubenu ga exterior keya tongu kubenu ga jamane palle frère sona tora be go ku kamma erango gabi frère sona ga digame be kono président nangini ana mbogu wakati nginya keta anche se duro ke ga hedire ana digame ko ga digamu kubenu hamunu tongu digamu kubenu imeka na do jimini kilenga keta kwa tongu parce que ngir muguti mali o kwani tongu o kwan décider ne o kwan dangara gollenga golle ke kama suro ke tan na wara wakati nginye ke tan na mbogu na che jamanu le munda ngeni manmako woro tongu ke be kan kawana tongu nchagoy kani wakati nginye ke tan na arrêté ana ngiro uli kerni selungu hetoy baalu hetoy jogo hetoy ndoma nanu hetoy haramare munyano ko akenyi memo yonki nyono yo horeke be ga urni ke hetendi arasta anguru karimu hetendi tongu daraga koto akendi famille ni misma nyamaka wallahi misma pasin nondi misma ngatangana kebe qalsi kebe arasta ko lempon wallahi tongu
Sunaga president ga sarene kota wari ran kasonyen. Tungu diga mege kangana ko haklante lanta munu wangana ko haklante ko emponye ni krangundi anda ke no kune ampara kibu kampara tamunya ko kangana ko haklante mbal nati taraka ay maka me wure de aga sare o tungu man wallahi ngenta tu kon mo tanat frère ari ran kasunya tele ran kasunya di tungu atelle metra nu nyeray milliard ndinge ma ngana metra nu nyeray tungu ran kulle man aga kubenu marna anger muguti manke jama nyanam palle sino rasta mbane annan duwa marna kallanda jama marna don tankili manke kayde arantai tongu wala wakati nkinye keta kani ona ngiri tongu wakinu kubenu ko kasonga ibe sengeni duwa way ibe sengeni musakai ibe sengeni hotana imme tongu anna de beri on dematai malina mo kitedi wallahi farasuna malinga na bo kitedi akhiri ano swada hakilna bane ke bo ko ni sonu ko o ha jamane ke be yere farasuna ho hon tayre abada jaman tayre ay petrol tayre ho hon tayre asu gilo ko arai o karanu gona siro nke watelle anke ngatelle akenga daga na karsa watelle o wara jo dambe me goro na naga taw gajaga lew parce que hankore yan nonga me ko ankora de berni me ko no gaire hangu hedire geji ngi magare me hangu ti magare kollu yani magay meru geri jaba gaire bol iga iga voli tay ko o ko qalul naturel ni alla nda kunja ko alla ni kunja bo ku danga me me ko ri marna wallahi bon ko fangé den interne bakke de man jinchu daga baji kaba bajincha o ga kebe murnu m5 nga girti hakilla kebe ke hakilla ga nasigi frère ngir kan na mo bede o soni ngara so wada kana o malinu so wada kana wara jo dambe mi gorno na ta ko gajaga law na nyaga kay sino gajaga linge nyende nyaga kay nyen nonga me men do grindi nonga anga na nyaga ke bagani nyaga lan ta sorne jindi men fonna tejon ko amuru tejon ko kan ta kitano ma kanu tongu manono soni ko le mun ko ni ona de wakati ngi ono du banna ko ke wara na milliard guma ko ke wara no keke réclamer tongu etanga o hakanya ni maga ogol nyalle ogol nyingaro nyani quoi ogol nyingana nga wulunu subanga ouais normalement 9h30 kan ken nango boñi ni kluba 9h pile wallahi 8h pile nango boñi ni kluba mais boñi ni kenkena ken nyama hogu wizikinga ma midi anta tele kluba imme anga daga ministère mo hatta en kollo hotananu keti wakati makinye ko to wakati kinye on a besoin daga école ya on a radio dambe teringanda na igonda teringanda na yagaren cu kunyi tongo so tronga di kare ta gono yugo asake kunyi gellere makanya gono taro nyagalindi ado encourager ndi na koyo nan to ko golle ke be on ta sene kati hankenga o sene kati haramare munye ike mere hamwe kitadi tongo adi bogu jarabe ni warakati tongun killenga ona tadanga one love ono directeur kunyi o wanya mere no ndi haya gaku ona gajaga su kunyi tatonga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arno gem di wakati ndo tanay ni wakati nyei seresugo terenkana rajon kama o kunyinde aroma mandenga kata su kamantenga seresugo nyo terenkana facebook kama o wasu kunyinde be kempe gantai o kannana ga nokusu seresugo qilina hakila sirun koy émission ngana nyeme seresugo qili ni hi hamiran pinun kono dangani o kunyinde nga kati asuka mantenga frère onati one love à vous tous arna samidire ko ngira ga suka mantenga tunga ngana du dans BFM les plus gros succès et les meilleurs artistes du monde entier dans ta radio.